belum ada apa iman gak diman lebih sambian bah andi bulan sambian melarat miskin pah bulan sambian lo teman entar ke sambian kula matoro sambian sesoki ni kemun andi bele melarat mun andi bele tak andi pah mailang lo entar kon sambian sari bi sambian entare bulan sambian si melarat selo entar ke sambian beni king aube king se entar ke sambian todus bulan sambian la soki bulan biasa namun orang melarat entar ke sesoki bi orang yang kungin cema pesse pulan cepon ring longo seria mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun melarat teiling celing karo mun soki kepi ngako mangkana mun beran di boleh melarat pak main lang di sambian entare sare beniken auba saking todus entra ke sambian karena gula ben sambian ni kemun kasih melarat tur kadang tak pete respect lo pati nganggep padahal mun kanjing nabi ni kecek lebur karing miskin sampai kanjeng Nabi idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad mun sing ngundang orang miskin, Nabi Muhammad mun sing ngunceng orang melarat tuli entar tuli eka parlu bi kanjeng Nabi persis elongo sedia mun sa amolot tan tepak kasih melarat anak ang si ero kaunjengan kaki kaunjengan dong kaki pak engkau kenyang beda banyak ego coba si amolot tan tepak kasih soki onjengan ko letung kol 12 letoju cak kalau 11 bini nilai jaga kon kak tuan ini sebiasa nama ta'an kapan lagi na datang kauncengan oleh berkat arbuan benanang sing ngambari biar na cong kok benih kayak ngalah kayak terus tawa esen tunggu 2 3 4 di timur India geluk India itu nek kagula pidato dek benih identik ayat identik dangdut gula maki bahasa hukum neraka jahanam boleh ketung-ketung orangnya mak boleh buk mbok apa cong nganyar depak lah yo bere kok coba gula bah ngocol si menene kap si mene khoshil gawaya Allah alhamdulillah kesempatan semakin kau lebih najunan sarang Allah takdir apangki apolong dalam keadaan sehat langkong apangki na kau ajunan ala kotoat semua keabeni cuma apolong elongus kau lebih najunan sampai ke akhirat menterpakku na ipapolong dalam keadaan kenging gitu ipon Allah salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan sebul jakuste kanjing Nabi kalau ben salawat ben salam kak dinto kau leben ajunan nanyuon samu ke kau leben ajunan termasuk dek ke kelompok ben golongan syafaati bi kusti kanjing Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim sehingga ketika kau leben ajunan syafaati bi kusti kanjing Nabi kau leben ajunan tak kira nyeting dek ke neraka na ipon Allah menter sekak dinto bedana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mate kak dinto aslina cuma ape sana antara roh kalaban beten jadi mate kak dinto ape sana roh kalaban beten mate tibi ni kata ada jadi manusia ni kebeni mate aslina cuman diistilahkan ketika roh nikah itu bu dari badan orang nikah ikut mati maka nama Nabi bahasana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mujaddid pertama beliau nikah kompoy Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nikah ada buah kisah kak dito innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar ajunan nikah ikabai bi Allah da adem sampai bila saus nikah tak mati lil abad manusia nikah sekalian ikabai lambak da adem kula benajunan nikah tak ngalami mati aslina wa innama tangkiluna min darin ila dar angin pastena kau leben ajunan nikah keng ngalle dari situng tempat dek ke tempat selain ngalle dari situng alam dek ke alam selain jadi manusia ini kebenih mati kayak ngale alam hadirin
Alam sepertama kaula benajunan beda alam azali. Ini adalah alam di mana perjanjian antara ruh kalaban Allah. Tetapi roh ni kalam buat semuanya perjanjian. Makanya manusia ni kemun kafir seksa kemudian ruh itu sudah perjanjian. Alastu bi rabbikum. Jadi Allah ni roh diciptakan dimin alam azali alam roh. Semua ruh manusia termasuk roh kaula ajunan ni ka kompol sareng Allah bah pereksani mengadakan perjanjian. Alastu bi rabbikum. Sampang ko engkau pangeran kaki kan? Satu ajar ronek ngaku. Qalu bala. Engki pangeran ajunan pangeran kaula. Bini cuma roh. Makin nafsu ni ka pada etanya aki. Cuma nafsu ni ka lambak ketika etanya aki. Lo aja jawab. Maka nafsu ni ka ada bu. Qala ana anta. Yang kongko kaki. Mengkal nafsu ni. Maka nafsu ni ka menurut yang kebarak kata yang murah. Ni kan nafsu. Jadi nafsu ni kata anda. Seksa bi Allah 40 tahun ke neraka. Yangka dari neraka. Napa tu guna panitanya aki boleh? Alastu bi rabbikum? Sekok pangeran kaki nafsu. Napa jangan nafsu? Ana anta. Kongko ya kaki. Ya seksa boleh pakun jua benar. Terakhir nafsu nikah. Beni seksa bi Allah tapi tak pengakan. Pantai pengakan pan lapar bah ngako. Qala ana abduk wa anta rabbi. Engki pangeran korban akan gula lapar gula engki gula kebulem pian pangeran. Mangkana manusia ni kemun nafsu na beksan tak irwa pasah. Hongguan ni kan. Dari alam azali, dari alam ruh itu manusia akhirnya dipindah ke alam rahim, alam kandungan. Ini ke alam nomor 2 nih. Ibu kuat hubungan Nabi Muhammad, Nabi atabu senikah. Waqalallahu birrahmi malaka. Ketika beten nikah ke boya dalam tabu, beten kan roh lebe daya alam azali tangki. Roh itu sudah ada. Makin ke boya ki beda. Tabu ngring sepo bini. Maka innallaha wakkalallahu birrahmi malaka. Allah ni kamasang malaikat rahima orang bini. Malaikat ni ajaga setiap kandungan manusia. Ketika bentuk jadian sudah terbentuk, malaikat ni matur ke Allah. Napa debuna malaikat? Ya Rabb, adzakarun am unsa? Ni ka wajib ni ka laki napa bini? Bi Allah pai tentu aki laki napa bini ni kita tentu aki bi Allah. Teti laki bini ni ke bini tentu aki bi reng longos. Kula ban sampean tak ninguning. Kan banyak yang terlalu laki berbini terlalu bini keluar laki mak lopot taruh norok masalah laki bini kula benajunan itan tu aki bi kuste antar kadang beda selamatan kandungan pelit kandungan si bini 7 ekor sepah pemekanyi ornya pan mari asebut titi 2 pahayon tak laki ke budi erotek kupan geger mun geger de iya laki mun de iya ni lah tahu boy. Lagu saya tanya mun bentuk kekerda dan menyiur. Hah? Dak iya. Bo nyerembet saja dak namun bahan benereng deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lagi bini ni kula ben sampean taruh noro Allah senentu aki. Ni takdir lagi bini. Kula nikah bini 2015. Kula nyuon ke Allah. Ya Allah, anak pertama dan kula nyuon laki. Lahir alhamdulillah. Bini jalan apa hari ini benar maaf. Anak pertama dah bini kula nyoon ke Allah. Ya Allah pertama ampun bini dan kula nomor 2 nyoon laki. Baru anak kula nomor 2 nikah bini boleh kan? Pakun. Pahoreng bah ngucap. Pola king tak usaha. Mari ngutiung ke di kanan turun ke kaca. Tak jangan bian mentro laki ke di kanan turun kacer muntro bini balik ongke di kacer turun ke kanan tak bisa. Napa jangan Allah mari kula ngutiung ke di kanan mari keng turun nih kalau pai bi kula cak beli pole apa ni ka pemulai kada kan ni kan comoco ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tak bisa hadirin.
bi kedatang ke ko tikal tat holil ango andi anak bini menandi anak bini ni kalau pada ben laki untungan bini tanya ki bi kula arah apa mah untungan bini nomor situng lekas oleh tetel mun bini mun laki kana beri mun bini kana dentek dari matetel bertung nomor dua anak bini ni kecepun kedatang ke macelep karing tuai kalau pada ben anak laki mun anak laki ni kalau macelep mun anak bini macelep alhamdulillah canggula macelep tanya aki bi kula anak apa mun anak bini mi macelep yang kemudian mun anak laki kasakan ni bereng laki karo manambian teti mun kamar ning situng kan embung benepang ro ngale ke dapur ra kamar ikente anak beni karo macelep magumikil anak bini ya mun pah kamar situng enggak mun pah laki kan ro ngale pang ro tudung kalangker iya mun ndi langker mun tandi langker tak nak rugi budin roman dah sampai India dia maklai temu pejak pernah kena amirkan kok biar orang Allahumma sholli ala Muhammad tapi mulai dari tabung reng sepo ni kalau ni kabik malaikat ya Rabb ada karun am unsa ni kalake napa bini dan ini takdir yang tidak bisa dirubah laki bini ni takdir tak bisa yo takdir ni ke beda dua beda takdir ni ke mubrom beda takdir ni ke muallak beda takdir ni kasih bisa yoba beda takdir ni kasih selok bisa yoba laki bini ni termasuk takdir tak bisa yoba orang ini kepala tentu aki bi Allah laki pakun laki tak kira bisa yoba bahagia wa pring longus cang siapa tak bisa yoba dorce gama lama cuma oba bini lu sinta luna ma oba bini kas sama ke oba bini ho ko mapakun laki orang kapakun laki lu sinta luna magi mangken letiti bini suara na pakun laki jenggung pakun tombu na kincokor kas ya cek laki pakun karo keng bentung batin tok saya yoba kasa embian makelan lu taluna semakin bini embian andi uduk nyeting kau lu taluna lo betalu tu enggak pakun laki kasa mate ku leku lu taluna pakun laki kasa laki makin lau bini pakun laki kasa ilmu kopur ni kan mun laki pertanyaan nah marrabbuka mun bini marrabbuki lu taluna marrabbukaki jo pakun marrabbuka kasa abni marrabbuka ake tak bisa pakun laki tak bisa yoba laki bini ni tak bisa yoba kasaho ko mapakun laki meskipun makin kan bini total makin lu taluna ni kan rahangnya dipalpal alisnya tempat alisnya dipaspas kulit kepalanya ini dikulbat apa kaki you lihat kulbat apa bahasa Indonesia di kulit kulitnya di kulit kulitnya di kulit dak rumah kan kulit cat kewal sini kebon khuldinya ini ditugal kan tak ada ni kan lu sintaluna ni kan kebabaan didik pakai suntik pah melempung suntikan kebaba ketok pah yebur daripada luman secara fisik au bini tapi pakunlah karena laki bini ni kata bisa yoba laki bini ni kata takdir tak bisa yoba beda telok takdir ni kata bisa yoba situng laki bini ni kata bisa yoba nomor dua saya tak bisa yoba ni kata kanjeng Nabi likulli da'in dawa setiap penyakit berdatang pernah kecuali dua situng illal haram tua nikah tak bisa yoba kan ada orang yang bisa ngobat takdir tua nikah mun la umur sangang polo makin ngangkui selebar SD pakun ngol-ngol habis sebakun kero bu kero lo bisa tak bisa tua nikah ada tampan sampai makin dokter kamu bisa nampai tua cak makin dokter daripada kero kia lo bisa mun lambok ki umur 22 segemi los ning salah alos koning lala nike ngelosot los ning alos mangkin umur 90 benih los ning los salah tak kuning celeng polos lala nike makin benih ngelosot tekepek beluran kapi eda ina daya
Mungkin umur segemi teti pembina upacara kerja ben santak suara kepada pembina upacara. Blok. Iya umur segemi. Coba nyari kisah umur belum puluh lima. Kepada pembina upacara. Mada ke ngakikan dia. Poralah. Maila gila. Bapak Ibu hadirin, manusia ni kamu lah tua lobi sebalak ke bahalagu ke babini wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji. Lah kirut ini termasuk takdir yang tidak bisa dirubah. Kirut mul ini takdir yang tidak bisa dirubah. Nomor situng laki tak bisa yoba bini, bini tak bisa yoba lah. Nomor dua tua ni kan tak bisa yoba. Senomor telok mati ni kan tak bisa yoba. Ada orang ni kan bisa minta tak mati ni pekun kutu mati. Gak bisa beda telok ni kan nomor situng laki yoba bini, bini laki ini ditentukan Allah. Lai mana? Hah? Cengkak segam. Kenapa mun panas? Ibu dah mah pula. Kebaba. Ingat tang bini ke kayu. Mun panas ero kebaba. Keadaan bayi bulan ini lah. Keadaan. Ten. Hahu. Tikal ni kak, toko anu Cak kalah ni kedi gula. Oh, sudah lagi na. Hanya ku kalah. Kayak di gula jadi gula. Grup najuk korse mbian. Oh, nyukur grup najuk korse cak kibaki mun kau jangan gula ke. Sekalang kongji. Tua akin ampian terlanceng umur. Selain mate kapi karempian bitibian mun. Ni cakeng nyo nak kilanceng umur anak apa kak? Mun nyandar elang gula kak. Cak nikah karo geng jang bian kor sana geng mun ka gula pakun raja ni kak. Gula mun nyandar ngit. Cala gila men suruh mulai marin di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi telok takdir ni tak bisa yoba hadirin. Laki ke bini, bini ke laki, tua ke nguda ke tua ni tak bisa yoba. Terus kenapa boleh saya tak bisa yoba? Saya tak bisa yoba ni ke mati, ni tak bisa. Makin dokter luar negeri gencar mengadakan program baru namanya cloning. Cloning ni ke pengalihan manusia ke manusia yang lain ketika manusia ni ke sudah mati. Muncang gula tak usah ke program cloning. Coba manusia muda ni kecil patua boleh mungkin belak. Lo bisa kak? Lo bisa. Kau tua manusia ni kak? Tua ni kata takdir tak bisa yoba. Oben ni kata tak bisa itahan. Pakun ngonyol panabit. Lo bisa. Keluar pote semir peceleng pote boleh tak bisa. Lo bisa. Jadi ni kak termasuk takdir saya lo bisa yo. Jadi ketika manusia sudah berada di perut ibu berupa jasad, sepertama bi malaikat itanya ya Rabb adzakarun am unsa, nikah laki napa bini ditentukan oleh Allah. Makanya Allah ada dalam Al-Qur'an lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha
wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Debuna Gusti, ada yang ditentukan punya anak perempuan, ada yang ditentukan punya anak laki-laki, ada yang ditentukan punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima, berdebi Allah setakdir tak andi anak nikah kapi pada bagus, andi anak bagus tak andi anak bagus. Nabi ini kepada sebanyak anak serah Nabi Adam itu punya anak laki-laki 23, punya anak perempuan 24. Maka namun beda mantan pahit wa aki, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, papolong aki mantan sekadua akati panjenengan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nikah secara tak langsung mantan nikah itu aki makle andi anak pak polo peto. Bu Nabi Adam Arab ancor apa nah tak mangkin orang bulan osom kabeyu sekejap masuk kabe, sekejap masuk kabe, mun lambat kan masuk kabir. Zaman sepo tanya aku tak biasaan di anak segemi biasa kan biasa. Afrika ni kebeda situng ring bini andi anak 46 ni kaki odi mungkin ini dinobatkan sebagai perempuan tersubur di dunia andi anak 46 ni ketika tak tahu kak segama anak situan ben singudaan mentro tahu situan nakin buka silebera pada celengan buring situan 46 bu 46 kula mikir mun sampai 46 dia tak usah ajen asim pengalto deh kerja tega 46 itu di Afrika wanita tersubur andi anak 46 ya Allah pah maka latar bilu nih kan wis pertama laki napa bini nikah bi malaikat ibriksanik Allah bi Allah tentu aki. Nomor 2 fa ayyul ajal ya Rabb katina apa umur nikah beji seanyari ke nikah nikah lanceng umur napa pande umur bi Allah tentu aki umur lanceng napa umur apan pande. Fa ayyur rizq bagaimana rezekinya ya nikah napa rezekina banyak napa didik soki napa melarat tentu aki rizkina ajal ban rizkina ka iparampak takdir Nabi Muhammad adabu fa innal insan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Orang ni kalau kira mati mun tak tege rizkina ipatada jadi umur ni ka iokor kalaban rizki mun rizkina tada orang ni ka mati maka nampian mun ada erjanya banyak mak le abid saya mati ya umur deh kayak korga rizki kak mun rizki ni kaki bedoreng tak kira mati makanya dimin guru tuh mana cerita sering Allahu yarham ke Jawahir ni ke penceramah tahun 2000-an di daerah Bangkalan ke Jawahir ni ke andi tatangga negak dinto hadirin sakit lumpuh selama 4 tahun aduh banyak cok keng lumpuh benih keng di penyakit nih kak keng tak bisa jalan dok banyak le anak ang benak foto nanti kesemua ngakotor na tak mampu hadirin. Akhirnya kompoya ni kata betah itu aki bi kompoya ya Allah kor langi bi Islam ben iman tak napa embaku lepate ka ada ego mbian mun nanti kompoy ngak nikah pongki keni tuli petes ka iki tu aki akhirnya situng bekto embani kami minta tacin kebaya kita tacin hadirin tacin ekakan saparo pereng saparo na kilo ekakan tak yabi tacin nah agelau pah mate mbani ka kompoya tulingan kak tandang alhamdulillah cepok mati ongku pangirani mati mbani kal jiba katanian era beti pandi ibi komboya eselen ni aing torok dari soko kapan muana eserami aing pah melak mbani pah nguca kemakarena tacin gelar napa boleh orang odi mun rizki na bedet kit mati ya napa boleh se odi mun rizki na beda epa mati ya la mate pulan rizki na kita epa mari odi boleh kak nguni tacin lagi na bah ada pada jajak kaki you bekajing nabi ada bu innal insan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha manusia ni kata kira mati mun tak tege rizki na epa gemet mun tak tege rizki na epa tada jadi manusia ni ka ukur na rizki la rizki ben umur ni kak bisa yoba takdir ni ka bisa yoba ni kak
napa tetia orang se omora lanceng napa pande napa tetia orang se rizki na banyak napa didik ni ke bisa yoba bukti na cek bisa yoba. Perhatikan bahwa umur ni ke bisa yoba. Apa kuat ada guna kanjeng Nabi, man ahabba ayyuwassa'alahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasul rahimah. Hi orang longus pasera yang terana sampian setero umur rae palancenga tero umur rae palancenga ni dibuna kanjeng Nabi ben ipa kempang rizkina falyasil rahimah sera setero lancenga umur sera setero rizkina bi Allah ipa kempanga maka ipa kon silaturrahim. Nah apa saya kocak silaturrahim ni kah nyambung bele sebele ni ka ampun pege empian andi sepopo na sampian lok teman entar kon sampian bi empian ientare nikah nyaman nyambung bele mun sampian andi sepopo entar benare ka sampian pah entar ka bengkona nikah benih nyambung bele nikah kengten-kengten ngaleleng jelas belum ada apa iman gak diman di lebih sampian pah andi bele sampian melarat miskin pah bele sampian lok teman entar ka sampian kula matoro sampian sesoki ni kemun andi bele melarat mun andi bele tak andi pah mailang lo entar kon sampian sari bi sampian entare bele na sampian se melarat selo entar ka sampian beniking aube keng se entar ka sampian todus pulan sampian la soki pulan biasa namun orang melarat entar ka sesoki bi orang nyangkungin cema pesse pulan cek pun ring longos ria mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun melarat ta iling celing karo mun soki kapi ngako. Mangka namun beran di boleh melarat pak main lang di sampian entare sare beniken auba sekeng todus entar ka sampian karena gula ben sampian ni kemun kasih melarat tur kadang tak pete respect lo pati nganggep padahal mun kanjing nabi ni kecek lebur kadang miskin sampai kanjing nabi idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad mun singundang orang miskin, Nabi Muhammad mun singunceng orang melarat tuli entar tuli eka parlu bi kanjing Nabi persis elongos dia mun sa amolot tan tepak kasih melarat anak ang si ero kaunjengan kaki kaunjengan jongi kaki pak engkau kenyang beda banyak ego coba si amolot tan tepak kasih soki onjengan ko letung kol 12 letoju cak kol 11 bini nalai cek kon kak tuan ini sebiasa nama taan kapan lagi na datang kauncengan oleh berkat arbuan benanang sing ngambari dia nak cong kok benih kayak ngalah kayak terus tawa esen tunggu 2 3 4 badayu hadir kapi orang ngare jo umur ni bisa yoba bukti dengan hadis nikah orang mun nyampung bela umur lah nikah bisa belanceng pah bede saya ada bureng longus cang siapa umur jadi bisa belanceng kan Allah ada bu dalam Al-Quran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia ni kamu la depak ke bektona mate tak bisa panyurot tak bisa maju. Hadirin lanceng umur ni kecapun ulama beda dua, beda lanceng umur secara hakiki beda lanceng umur secara majasi. Saya kata lanceng umur hakiki ni ke umur lah kan tambah dari umur seket yoba ke pitong polo beda majasi. Saya kocak majasi ni kah beni umur saya tambah beni dari umur seket pati tipe tong polo umur apa kun seket. Saya kocak lanceng umur ni kah tulul umur mangkana umruhu makmuro umur lah ni kah pas di Allah pameras pakun seket keng mun silaturrahim maka seket ni kah esena ibadah apa benya pakun pande keng make pande meras goli kok siapa nyebut goli je kak hah apa boleh kada nih kak mau kidok pandok goli umur ni kalau makanya beda tulul umur beda lanceng umur beda tulul haya ni kalanceng odi karo odi ngetok selanceng
dak lepet tong manek juga aku maksud tu saya kocak karo odi ngetok selanceng ni kan ibadah na tade karo keng orang nga saya tak lemah beda orang ni ka umur rak pandek tapi ibadah na banyak ni kenyaman lanceng umur jadi beda lanceng umur beda lanceng odi mun da beda eromile sampian kamaango napa minta saya lanceng umur napa saya lanceng odi nyon saya lanceng umur ti nama kita bit-bit kelu beda itunya sepenting ibadah na banyak insyaallah selamat makelah sampai umur 200 tahun mun tak bojeng tambah beda lagu nah walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang hidup bagaikan pungkana acem mun ngecem sampean acem ini saya kabar lo karo buah na daunai beki sape tak ende rancang eka kaju sepel tak bisa pungkana iku bayi serap tak parat tu jadi mun pah beda acem tak abuah dek parat tu nasa kaleh pada ben manusia ni kak mun pah tak abejeng odi mate bayi tapi insyaallah mun deng longus abejeng kapi tengki kak abejeng dapat tak abejeng alhamdulillah maka selalu abejeng nyampit kia insyaallah abejeng kapi mun ki anya areng matur ni ka ada reng matur selalu abejeng kapi keng beda sebek nakalan beda sebek peceng sini kali mun masalah apa aja mentar bi Allah ipa istiqomah cak jeling ngecem Arab payu cak jeling ding tibi munding tibi apa na boleh jeling make pergemar apa deh sampai asar siap ngaji sampai asar siap tujuh sampai asar siap tak kuliah sampai asar siap tak jaga sampai asar jaga aki kak dan TA serah kulo ki ngalia kata langu mari na yu punya ku tak beres kau pahaceram sampai asar ya iya mun saya banyak ku tak melo ya tas dia wahaha Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad rizki ni kajukan bisa yoba umur bisa yoba meskipun cai pun ulama iyo bener ni kebun ipah lanceng umur tapi orang sing ngelaku mal amalan melanceng umur ni kebi Allah umur ipa barokah napa saya kocak umur saya barokah umur apa kun keng esena ibadah na banyak pah ipa kenceng ibadah ipa lebur laku fokus ipa lebur alaku kelakuan sesemak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah tepat kaku leben ajunan makin sehadir amin Allahumma rizki ni kepada rizki ini bisa yoba orang saya takdir melarat bisa yoba soki hadirin bisa yoba soki kalau ben usaha bisa takdir melarat bisa yoba soki nah apa caranya banyak sedekah bahkan ini soki sampai jawaki mana kosomalun min sedekatin bal yasdad tunya ni kemudian ibeki ka orang beni jen tada jena tambah situng keluar teluk si dateng hadirin dari hadis kak dito cuman tambah ni kabi Allah beni pah langsung beni pah beri mangken saya boleh 10.000 pah dateng dekit 30 mun pas ni ke hadirin ibu kita pilih ngembian kenten ni ke bisa berupa pesekia oh tabah paling nikmat selain empian asodako pesenen ten lo abeli boleh keng sampian musibah nabi Allah burung asli empian dekit lemalem takdir tapak-pak so ko na lokah berhubung ki lakwa sedekah tapak-pak tapi Allah burung jadi sekotu na kamasake luang pisai sejuta empian tak luang pisai sejuta senika sehat ni ke rizki kak jadi rizki ni kebeni cuma pese malah rizki sepaling pokok ni ke sehat karena orang ni ke makin banyak pese na makin banyak tunya namun tak andi sehat tak kira nyaman dengan dia jelas tak bisa kak makanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ajabu al-malu adna darajatir rizki tunya ni ke rizki sepaling maba wal afiatu a'la darajatir rizki sementara sehat ni ke rizki sepaling tinggi sehat ni ke rizki paling tinggi apa mak sehat manusia ni kakor sehat makelah ngakan kok gereng nyaman manusia ni make soki keng mun sakit kok sapi ni baik rasanya kak bener mbian cek karo mele mobil Avanza melembian ni ke mobil Alphard ni ke sa embelungatos yu sa embelungatos ni ke mun ibu di kerdus sehari mun obeng atusan ibu kapi telo kerdus jadi mbian mun sehari ngalak terip sehari oleh 100.000 patro meli Alphard nangkin ngalak terip sampai ke lekuk na kiamat
cek telur kerdus atusan bisa kepi melek alpat nyaman mobil lembut mobil keng maki mobil lembut mun orang yang numpak sakit tak kira nyaman numpak alpat nih kak tinggal cek jerajis penyakit tak usah kanker tak usah tumor tak usah gagal ginjal tun butun telok sabe bengkong aja tumpak alpat aja keluar ke bawah di nak depan menuju aduh kita ada ya padahal kalau tun butun keng mun beten sehat maki kol pick up saya tumpak maki dak ke tujuh ke besar maki itu kelentur lagi bakun kakak mak jemper sehat bener kok gereng nyaman keng mun sakit patah beri kakanan man nyaman maki situ ngemi bedenda bini nampian bah sakit coba bimpian dapat beri kakanan saya paling nyaman ku kira bedenda deh ada lek kaki sehari tak ngakan terapa mie ayam ya bakso kah rawon lalapan pecel nasi pecel maksudnya kan beda nasi pecel kan iya pecel lele madam biar jadi yuk mangkana nyuun ka Allah man tereparenga lancang umur amin tereparenga sehat mbian mun sehat magi dunya tak beti banyak sampurna sampean magi soki keng mun sakit tak kira tolas sa katunyana tak kira swatsa pasoki mbian keng mun tepani komplikasi kok sampai nyeke arapa kak darah tinggi kok ajam tak bagi dokter getel-getel kacang tak bisa asam urat semak lemak lo bisa kolesterol teh pucuk lo bisa kencing pakak pesena banyak keng saya masuk ke rosek cekung benang putih kemana apa mun ngani tinggal nggak sambian din jaluk sokir yang longos jak benih bah banyak pesena yang longos alhamdulillah ada karena apa-apa kok sape itu botol kok ajem iwal suwal kacang karo kolek saya tak ejaan mun ibri teh pucuk bah tak yenom benih kencing manis ingat ke kompoi si budaya Roma iki ba mulai kin sempurna apa tak sempurna sempurna markina sehat mangkana nyuun ke Allah mentir terus beringi sehat kak dinto rizki paling pokok dak kaula ajunan pon ilmu tabu ngembuk ni kaya takdir laki napa bini oh murah lanceng napa panda rizki na banyak napa didik senomor 4 saya takdir ilmu tabu ya Rab asyakiyun au sa'id bajik ni kaya betul bajik saya ontong napa saya celaka saya bajrah napa saya coba ni kampun itentuaki hadirin jadi ilmu tabu ni setiap manusia ditentuaki napa bakal masuk neraka napa bakal masuk surga ni kampun ditentuaki deng longus bahadabu ya mulai tentuaki jak masuk neraka kan oh tak boleh tentuaki masuk surga ya mayu ambu sa abajeng bagi abajeng mun tentuaki masuk neraka kan paku neraka kan anu apa ki ibadah gula ban bian cak neraka ben surga tentuaki di ilmu tabu anu apa gula ban sampean ki adikir cak neraka ben surga lek kebalai amun ki ilmu tabu hadirin surga ben neraka ni kaya tentuaki tapi ni ke bisa yoba buktena coba tengok hadis nang kitab Arba'in Nawawi itu buaki aku ada guna Gusti Kanjeng Nabi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha yang terana sampian beda orang saya lakona fokus ibadah apa jeng adikir lo ala ko maksiat sama sekali hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira saking dari bagus lakona sampai orang nikah ben swarga cuma jarak sakelan ben swarga jarak angkar sakelan artinya tak burungan boleh saya masuk aja lagi sakelan cek pun Kanjeng Nabi fayasbiqu alaihi alkitab cek keton menemuring bagus kasalam be ilmu tabuk lakar lek tulis masuk swarga titi lakar lek tulis masuk swarga fayamalu bi amali ahlin nar keng sayang kapan para mati apa ngelaku kelakuan maksiat burung saya masuk swarga pah yoba masuk neraka hadirin celaka apa tak celaka hadirin takdir dalam itu oleh swarga bagi dia ada laku bagus sampai ben swarga kurang sakilan sedepa keng kapan mati ala kelakuan coba burung saya masuk swarga coret takdir swarga yoba teti neraka sebaliknya
wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Beda orang nikah lako bu mabu entah apa jeng amak siat main reng bini haram lako nato hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira sampai orang nikah kan neraka kurang sakelan saya masuk saking dari cuba nglako nah pokok bi kanjeng Nabi fayasbiqu alaihil kitab mbian tu usah keton ni kalau mbak ilmu tabu ungreng sepona la karena tulis bakal masuk neraka lai tentu aki cak masuk neraka ni makana lako nak cuba fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha keng kapan para mati pah atobot pah ala ko bagus ala ko ibadah burung saya masuk neraka pah teti masuk surga saya napa tak saya jadi kudu sampean makin kalau bangki serse bagus serse coba serse baca serse lok baca tai bangki hadirin tai temu kak makanya jabun Imam Ghazali kula benajunan tak oleh anilai orang lain ni lebih coba dari abak kau tu anilai abak lebih coba dari orang ni jabun Imam Ghazali makanya jabun Imam Ghazali muntabang kibun orang tua bagusan reng tua ji ben kok sing ngodah mak bisa jong cak siapa jeng keluan ji haji si umur sebita kan siapa jeng le 1 tahun engkau cak umur 20 kok siapa jeng le 10 tahun cang setua ndak nak bagusan sing ngodah mak bisa bah oralah bagusan sing ngodah cak tu sana didikan engkau tahun sebita pelanjin di mereng mandi jong ada pemulai kadek dekat ni jadi cang sengoda bagusan setua ibadana banyak cang setua bagusan sengoda cak tu sana didikan mengodanya sanik ke jaman Imam Ghazali atau mu ban kiai untung amun tadi kiai yo ada apa kak mun tadi kiai jo cek bagus sele ibadah jo tahu syarat rukun ibadah na pasti parat tu cek tahu ilmu na jua mun abek sering taniri yakin leruk nuruk aki acong let cek parat tu cek lo tahu le cek syarat rukun lo ngerti tadi bagusan kiai benabe saya kiai cek pun Imam Ghazali bagusan reng tani benabe saya kiai masa kiai ki bagusan reng tani abek saya kiai lah tahu cek haram ki ikalako cek lah tahu haram ki alako reng tani jo make lako tu selalu tulis bi malaikat cek tak tahu cek haram jo mun lo tahu mun tak ma tahu kereng ini lepas denger boy beri tanda pagi bergemedak sekali boleh beri patakotan ni patade ibu lagi alaban cek arek kak aja beda patakotan dan beda tanda je aja mun arek hukum haram nyambit ya si haram tak muni kakan nengko congi ceng arek kakana sape di mana beda sape masuk neraka sampai atau mau benoreng kafir jadi pun Imam Ghazali ni kata olehnya tak aki celaka ring kafir tak oleh hadirin karena lo itu mengucap budian mati na Islam abak se Islam makin itu mengucap mati Islam bian saya ngak kapan mati iman itu bu bi Allah makanya tak oleh ngucap celaka ke orang kafir ni Imam Ghazali tak ibaki kecuali lakar orang kafir sebi Allah enya tak aki celaka contohnya Fir'aun lembian ngucap celaka Allah saya nyata aki celaka pun jadi Fir'aun ni kalau celaka bi Allah lain nyata aki celaka empen ngucap celaka ke Fir'aun tak napa cak Allah sajil saki wajawazana bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah sehingga belajar Fir'aun celaka Fir'aun ni kapan para mati ya takilap sungai Enil Fir'aun ni kaup gelaubannya benepan depak kan leirah pah padang neraka seiantarna pah masuk Islam Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin ya Allah tan kula iman kau pangeran Bani Israel tan kula masuk Islam kula masuk Islam kula masuk Islam masuk Islam Fir'aun sebelum mati dijawab bi Allah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ni setia ke beri demak kake kaset
Islam Fir'aun tak terima sehingga Allah seanyat aki Fir'aun dikamati dalam keberadaan kafir. Mbiar ngucap Fir'aun celaka, Fir'aun laknatullah, tak napa kengempian ke sumenep kota pah beda cena kafir tak oleh celaka masuk neraka lo bangki. Napa ku lekuk ni mati kafir hadirin takut kuliban sampian si Islam ni ke iman saya itu bu tengate lambak bersitung ulama nya mana ki bersiso bersiso ni ke andik santri sabita kebu mangken ni ke ada kiai andik santri sabita kebu di Jawa Timur pondok pesantren terbesar itu santrinya 43.000 bersiso sabita kebu santrena santrena wali kapi rata-rata mun abajeng santrena ngangka berdesa abajeng kata selangi kengki bersiso pakala setan sebelum mati na iman itu bu bi Allah mati dalam keadaan kafir ki bersiso ni kata teras sedek ke surga sama sekali ni ke terangkeun kitab Duratun Nasihin maka na tengate kula benajunan tak pangki saya selamat kak napa cang mati na manusia mangkin sa ibadah sampean cek sombong kelu tak pangki cek ibadah sampean iki mati sampean sa ahli maksiat cek putus asa karena bisa jadi mun sampean atau bersampean mati dalam selamat. Jadi mangkin ini kalau emang kisah saya selamat hadirin. Napa gula saya selamat, napa sampean saya selamat, keng menter pada selamat. Tak bangki hadirin, tak bangki. Napa cang mati na manusia ni? Kemaki mangkin maksiat mun mati dengan iman Islam swarga. Maki mangkin toat keng mun mati na iman ngal to celaka. Mulai di pengajian pahadekan dereng longus. Oh, ya mun deui kana mayu maksiat keluwe. Arah apa kak bocang gelak karena pacang mati no cucung kocang bagi setia maksiat kor mati na mati iman selamat bagi setia ibadah mun ku leku mati na tak ibu iman celaka ya munda iya mayu maksiat gelu kapan para mati ku leku lah apa bagus ya to deh tak napa kak ya to deh kemudian bahandi pemikiran mayu maksiat gelu pan para mati aku leku pah apa bagus ya to deh tak napa pertanyaan nah saya mati ya bila sambian tak nik kesedai bangki cok saking pahe bangki saya mati kurang 20 tahun maju 15 tahun patobuh lu maksiat kak 5 tahun atau obat ke Allah mak bersih saya bahaya mati ni kalau bangki hadirin saya hadir ni ke bekal saya tekapi tore saya mati ke ada saya gamma kan lo itu kan bisa saja sampean saya hadir nikah saya teka ada Holil Yasin saya budian otak besar beli ke Holil Yasin saya mati saya budian dari masih cocok engkau mati tidak ada dah ya yu tu pak kering apa di nak dia yonceng dapat dina ipatin nak kok arah minta cekel tempo nak turun di mobil kela tu pak kering apa di nak dia beci aku di timur je India geluk India kok mereka gula pidato dekat benih identik ayat identik dangdut gula makai bahasa hukum neraka jahanam boleh ketung-ketung orangnya mak boleh buk mbok apa cong nganyar depak lah yo berai kok coba gula bah ngocol si mene kap si mene khoshil gawaya aku pak Allah maturaan boy PPK Lompang jami tahu PPK Lompang dina aja mau ning PPK Lompang sampean tone bareng ben gula PPK Lompang bibir ceruk saloni mi semadu korang agabayan cukemi wes mereka pi kan mayu mulai kurang ngabit terus ya abit mayu iya saya ceramah dia Allahumma sholli ala Muhammad jadi manusia ni kalau itemu na pacang mati nah mangkana maturok agaring longus mun beda orang mati ya rebu situng kalaban Al-Quran cek kan day lain mun entar kering sarah cek ada kan deni benian
talqin kalaban Al-Quran ko pengako to kalaban la ilaha illallah seni kayu catar kareng sakit dia hafal enggak le engko enggak kaki engko mas nati beda sedaya daya pin tin nama kita ingat ke kaki lo babu selake dateng entar gareng mati ya sela tak ngaji bah nuku ke bau nah pateger kak pateger ada saya mati bah nuruk bunte pateger seorang mati ya boleh pateger mun bedereng mati ani kacek kan day lain karena ketika mati nih ka manusia nih ka hadirin seerbu makanya lambak beda syairan dari Mekasan kan ka dinto antarana palang pocur pamulena kan beda lagi bila dapat kagerungan setan asare kenengan munya bede pak kadede kastana pon pada bede setan nyope apa ropa nyupre oreng atoroa bede aropa embuna bede aropa kuruna bede lambat lagi makin binakan apa yobo sehingga kacung cek tokaran sapeleen sataretan apa sebede kampuli mun janda cek katibi ya mun maulid tangi kak kula kada cara buka bersama dia Allahumma sholli ala Muhammad manggana mun bedereng mati ya nomor situng maca aki surat Yasin saya rasa makon Gusti Kanjeng Nabi saya rasa jelasaki Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir orang mati yang kamu maca aki Yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah nggih nomor 2 mun bedereng mati ya maca aki ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh makle kempang keluarannya beh mun bedereng mati ya maca aki ar-ra'du mun tro kempangannya berkeluar maca aki ar-ra'du beda boleh ke kempang keluarnya benikah napa siwak mbian makin mun apa aja ngasiwak ngaji asiwak orang sebiasa asiwak ketika apa aja ngeben ngaji ben alaku ibadah budiannya benik bakal keluar tak kira-kira sasaking maka nampian mun andi kaju aruk mele kaju aruk mun andi ngakui rancang ngacem pada rancang ngacem tak luang kina tal katel kapi ngakui rambing lo bapak rambing mbian mun arukuan laki surbanan kui surbanah keng kan niat asiwa ke pada mata bembian arukuan ngakui rukuna jadi mun rukuna pote oleh pak are ne ka auker kula tuman mangkiro masjid bedereng laki asiwak ngangkui sarung ah lo napa mang ngangkui sarung lo napa sepenting net siwak pada cuman mun tempo na mancing pas sarung ay pak atas siwak situ nga nganyol lagi ini gitu apa aja rono apa aja lo oning dia siwak ini kayak kepang keluarannya beh pada ban surat ar-ra'd keng orang banyak salah sangka pulan kocak siwak kekempang keluarannya beda orang mati ya tak lum mati pahingal aki siwak itu waktu aki kacolong beni pan mati ya mangkene biasa aki asiwak orang sih biasa asiwak budiannya beni kebekal keluar tak kira melarat jelas kau pengen talken
la ilaha illallah. Ni kai pakun bi kanjing Nabi, lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Telken orang mati na, tolongi orang mati na untuk ajabu la ilaha illallah. Cek je kaje orang mati ni kalau tengel cek cang kencang mak le bisa itoro bunyi pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada langsung tahlilnya mana launan la ilaha illallah seneka cek je kaje bunyi pas pada bunyi longus ruah Allah dah jadi nak ya ada kita kenapa kan tu la ilaha illallah dia okey jadi mun la nuruk bunte mun semati ala ngucap la ilaha illallah ambu wis talken deka mun la ngucap cek talken boleh keng cek tina aki jaga sambil macam Yasin bin Ar-Ra'du mun akan de lain suruh ngucap boleh baki ngaca lain mayu ngucap boleh jadi saya ngucap la ilaha illallah kalimat terakhir nikah maka saya ngucap la ilaha illallah mangken duhur mate nak di isya lo napa sepenting dari debu la ilaha illallah sampai mate lo adakan de lain nih saya ngucap la ilaha illallah kalimat terakhir benih pas abareng mun sa abareng maka sampai kiamat kurang 2 hari lo kira nemu la ilaha illallah di mana mau tak kena RCTI je jadi mabada wanakin rembukan malaikat maju malaikat tung 2 jadi saya kocak la ilaha illallah kalimat terakhir man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mari ada bu la ilaha illallah lo ada kan de lain sampai mati nih kasih kocak kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir benih kutu abareng ben mati benih apa la ilaha illallah ini beda sih dia tak kira beda makanya jaga mun la bisa ada busa nikah kanjing Nabi seajamin orang nikah bakal masuk surga menter tepak kaula ajunan amin Allahumma jelas-jelas saya pada pagi berempat takdir saya boleh tulis di tabu langsung ibu ngetung bini-bini telo eko apa sih telo ibu Allah ada kimole depak ke rumah langsung budur ya apa kok canglek guntung telok kan ya gula berkelak lah bahas sempak bisa titi telok dah kakek je nomor situ nomor situ ngitan tuaki laki bi nomor 2 itan tuaki oh nomor 3 tentu kiris nomor 4 tentu kecelakaan apa bejrane kayak tentu dalam tak tabu keng setelok bisa yoba sisitung tak bisa yoba sisitung nikah laki bini tak bisa yoba pada na ben pateh pada na ben tuah tak ngoba selain ni ke bisa yoba paham menter takdir kau menjadi kini lah tahu laki genteng dia mantar takdir gula benajunan bi Allah takdir saya fokus kapi Allahumma bon terkait masalah almarhum modar beniria almarhum modar abu tapi ingat nih kan acara saya buari pak foto kule pasang ke TV hari mun goreng selok tahu kan yang gungkok si materi ya mun gelek boleh ngocak teh kana ni selesai mati ki ngodai kok nek bining bah ngocak mana ya mak cek gentengah kok mun foto gula pasang foto seset pasang dia ada iya mak le temu saya kembali odik mari atas akuran ke Modar bin Jatim bah ibu naji ya siapa sagu boy bener ni tok ke bigo mari betul hari tori mau kicang sampian saya mati saya kememun ngak dia kan tori jok tasakuran 1000 hari ke Modar bin Jatim bah haji saya pasang dia kan lama tengko ilongos deh on masalah almarhum ke Modar bin Jatim gula tak perlu abahas gula iman gak diman gak boleh pun
tante orang mati nikah selamat mun bi si odi esade kai ben etu aki pada ben makin dengar amin kok kak cengeng oh yang ibaki upin ipin gini habis nak anak gulanya ku kancan bulan ni kene kia kan celing makin ni kene ni muna bulu tu aja pakai iya ri jenggu Allah makin tadi penceramah mun ni kene dek terus cerdas sekali kan ayen tari bi Bak nemu ben dengan ceramah ibaki upin ipin mun beni makin ni jadi Kemudar bin Jatim dan kula bengal nyakse beliau nikah apa pecera apa selamat dalam berzabi Allah apa sebab karena tuan rumah mangken bapak Musawi kak bintu ampun atoro seepa kone kuste kanjing Nabi seesoro bi kanjing Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah kani sere orang mati na sampian kalaben etu aki ben esadekai makin nikah tahlil bodo solawat ala asrafil anam pimpin dukor segala lastare pah makin esadekai saya bagi kamdan nikah sadakan almarhum nikah maka dan kula bengal nyakseh almarhum modar nikah pecrah selamat dalam berzah amin Allahumma semoga kau lebih najunan bingkengan ketika setah bi nak foto pada hole pada esai bui are pada esadekai pada itu aki sehingga kau lebih najunan pada selamat pada pecrah amin Allahumma demikian sekilas info nduca maki era pidato telot jam gula mentelot jam cak nguncang penceramah nguncang desel ruayu gula ki ngalia ka telanguh ki nyebrong ke telanguh ini kecak beri berkat kalak berkat ini kan oh buat telanguh asar saya minta tambah aja mun lakenan ruwayu mun lakenan makiti HR beri beni karo bonus nguncang ndak ada minta bonus beni karo bode na maki model ka noro mun ki ngalia ka telangu buat tu maurib aboli ka sampang beri sampang buat tu isang pah ngalia ka katapang gedi mari di katapang ni ka ki ngalia ka parakeun leh uning parakeun kan lain lah iya abolong on segak dintoh nyon sepora sambil kerja thank you buk sepora ki gula ceramah ki ngak ni ke ya kerja ya nyanyi man gaman ya benih niat dua pengajian ki ngembian dia tak ngentuk jadi nikah cuma sebagai selah saya berdepak gelak menteri beda manfaat jadi lancaran kula benajunan tak kempang abek cuba aki orang kalau ben abek aroma sebahwa selamat na pacang mate kula ben sampean mun ala kuatu sa ibu rungaki kok pantus ni kepah mate saya ngak mun ala toat sambian nikah sengkah core je gaje mek pola ketika toat ni kula ben sambian mate husnul khotimah mun ala kuat cuba paburuk saya ngajak terus aki tekok empian bagus cuba sekalian pah mati tempona cuba je pah de emak maka namun amak siata ambu aki mun ala kuat bagus sengkah je kaje mek takok ni kebagusan di budi saya kelako karena umur pada tak bangki amin Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik